PRO7 nagpabiling top best performing police regional office sa tibok nasod mga katrupa. Wow, congratulations! Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpabati ni katrupang Eric Manunot Amaro. Live report. Mayong kabutag ang katwan Jerry mga katropa isip matod pa no makanunay pagsuporta sa pagduso sa Philippine National Police ngadto sa organizational excellence so pagbago usab sa serbisyo ubos sa bandila nga bagong PNP para sa bagong Pilipinas nga gipanguno o gipanguluhan ni kinipog PNP Chief Jose Melencio Tatis Jr. ang PRO7 subli ning mitumaw gibayaw no isip top performing police regional office sa tibok nasod human ni makakuha og kinatibuk ang rating nga 87.79% sa PNP Unit Performance Evaluation o Unit Performance Evaluation o sa PNPU Performance Evaluation katropag Sherry ang mong kalbusan mo nagtimaan sa ikopat kahigayon nga ang PRO7 nakaangkon og outstanding adjectival rating o sa ika-11 ni nga sunod-sunod nga buwan nga ang Region 7 may poste og pinatas ang kinatibuk ano sab nga rating sa tibok nasod nga nagpaligon sa reputasyon isip labing maayo nga performance sa Police Regional Office sa tibok nasod gisukod sa evaluasyon ang kitibuk ang pagkaepektibo sa unit sa pulisya sa nilain nga mga lugar sa operasyon o administratibo lakip na ang papatuman sa balaod ingon man investigasyon kinipog research logistic relasyon sa komunidad o internal administration gidirect ni acting regional director police brigadier general Alnord E. Abad ang di matarong nga dedikasyon profesionalismo kinatibuk ang pagsalig sa mga men and women no sa in uniform sa PRO7 nga nagpasigugda sa pagpaligon nga nagpakita sa way hunong usab kapag paninguha sa organisasyon nga excellence kabayan sa serbisyo publiko gitagano sa piha og gibugaton ang kimanungdanon sa pagpadayon sa momentum sa riyon o padayon nga pagpataas sa mga sumbanan sa pasundayag sa kapulisan sa pagsalig sa publiko gipamatud usab sa PRO7 ang ilang pagpasalig nga pagpatunhay sa operational excellence ug pagpaswag sa mga programa ug reforma sa Philippine National Police pinagi sa gipakusog nga mga operasyon pagpatuman sa balaod proactive police ug mas gipaligon nga pakigtambayayong sa komunidad sa tibok Central Visayas subay sa padayon nga panglantaw sa PNP nga bagong PNP para sa bagong Pilipinas. So far katuman sa serimo nato kasi gikan sa PRO7 mga katropa basta kape na isgutan sa mga mga coffee lovers nato diha o kung kamo magpalpitit na yung kasing-kasing di ay kape ay nga way caffeine hinon good for the heart tungod sa omega-3 fatty acid mga kaigalan Santo Plus Complex nga ginama sa Yaswell Incorporated mapalit sa mga lugar ng butikas yung dapit niya karon adlong Domingo mga kakilaan pwede kayo mong mo area sa Yaswell Pharmacy Store this is my Z Plaza building di ako sa University Bagay sa Patera Cebu City kay libreng check-up consultation mga katropa alang sa Negosong Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.